हेलो माय डियर्स, बहुत बहुत स्वागत करुचे मोर सुभद्रा झेपी लाइव चैनल को। आपण माने मो वीडियो देखुछंती सेति बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो भल लगे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देबे। आज आसंतु मु आपण मान को नै जिवे एक रहस्यमय दुनिया को, जो रहस्यमय दुनियाटी आम मध्य रे बा आम भितरे अवस्थित। कौन से रहस्यमय दुनिया, केमिति आम से रहस्यमय दुनिया रे सब किछि हासिल करि परिबा, आसंतु आज जानिबा। तो आमे माने समस्ते गोटे गोटे एनर्जी, मु भी गोटे एनर्जी, आपण माने भी गोटे गोटे एनर्जी। आम भितरे दुई प्रकार एनर्जी रही। आम भितरे कोन ब्रह्मांडर बा सारा वर्ल्ड रो प्रत्येकटा जिनिस रे दुई प्रकार एनर्जी रही। गोटे नेगेटिव एनर्जी आ गोटे पॉजिटिव एनर्जी। जेमिति भी गोटे प्रॉब्लम आ गोटे प्रॉब्लम रो सॉल्व। तो आम उपरे सेटा डिपेंड करे, आमे नेगेटिव एनर्जी को ग्रहण करिबा ना पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण करिबा। तो आमे जदि बळे नेगेटिव एनर्जी को धरी रखिबा, राग हिंसा क्रोध भय करिबा, ताहले हमकु सेही प्रकृतिर लोक ही आम सम्मुख को सब बेले आसीबे। आउ जदि आमे भलो भलो काम करथिबा, लोकन सहित भलो बिहेव करथिबा, लोकन को भलो साहाय्य सहयोग करिथिबा, ताहले आम सम्मुख को सेमिति ही लोक आसीबे बा सेमिति ही सिचुएशन हमकु भलो भलो सिचुएशन आम लाइफ को आसीबो। तो सेटा आम उपरे डिपेंड करे। सेई भलिया आम लाइफ रे समस्या भी अछि, समस्यार समाधान रो उपाय भी अछि। आमे कोन करू से ना, जदि गोटे नेगेटिव सिचुएशन बा किछि प्रॉब्लम आम लाइफ को आसिला, आमे ताकू बारंबार बारंबार चिंता करी 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 समस्या को काले एमिति हे जिवो, काले सेमिति हे जिवो, हे एइटा हैला सेइटा हैला, एई सब काले एमिति हे जिवो कि एई सब आलोचना करी करी बा निजे चिंता करी करी आमे आम भितर गोटे समस्यार घंटा घर बा घर बनै देइथाउ। तो जदि आमे समस्याटा को चिंता न करिकी आमे से समस्यार ठीक समाधान रो विभिन्न प्रकार उपाय कथा को चिंता करिबा ना, ताहले हमर अवचेतन मस्तिष्क से समस्यार समाधान रो उपाय सब बारकई देबे, सब समस्यार समाधान कर देबे। से एटा होछि आकर्षण रो नियम, जे आमे हमर अवचेतन मस्तिष्क को आमे जहा दबा ताहा ही से ग्रहण करिवे। सी भल कौन मंद कौन सी जानती। आमे जोटा हृदय सहकारे जोटा गभीर भाव में चिंता करिथिबा, जोटा कि 17 सेकेंड रो सीक्रेट काली जो मु कहूतिली, 17 सेकेंड पाई जदि आमे डीपली गभीर भाव में हृदय सहकारे गोटे जिनस को चिंता करिताउ, ताहले हमर अवचेतन मस्तिष्क ताको ग्रहण करिथाय। आमे जहा भी दउ, आमे जदि नेगेटिव एनर्जी दबा ताहले से नेगेटिव ग्रहण करिवे, जदि आमे पॉजिटिव थिंकिंग दबा ताहले से पॉजिटिव थिंकिंग को ग्रहण करिवे। तो तेणु आमे काहींकि भलोटा न दबु, आमे काहींकि नेगेटिव एनर्जी को बारंबार आमर अवचेतन मस्तिष्क को देकी आम भितर गोटे समस्यार घंटा घर करिवु। तो आमे सब बेले भलो भलो चिंता करिवु। समस्या आसीची तार उपाय रो बहुत प्रकार रास्ता काढी आम मस्तिष्क को जदि आमे भलो भलो चिंताधारा को पठौ ना, भलो भलो संदेश दो, ताहले आमर अवचेतन मस्तिष्क से सब को ग्रहण करिथाय। वांस जदि आमर अवचेतन मस्तिष्क ग्रहण करिनेला, ताहले आमे गोटे चुंबक रे परिणत हो जाऊ। जेतेले आमे गोटे चुंबक रे परिणत हो जाऊ ना, सेतेबेले कोनोसी आवश्यकता को आमको पूरण करिवा पय पड़ेनी। सेतेबेले आमर अवचेतन मस्तिष्क गोड़े 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 ताको पूरण परिपूरण करिथाय। तेणु सब बेले आमे भलो भलो चिंता करिवा, भलो भलो कथा कहिबा। जदि आमे मन भितरे राग हिंसा क्रोध जोटा कि डेविल पावर आमे जदि रखिथिबा, ताहले आम सम्मुख को ना सेही भलिया लोक ही आसीबे, सेही भलिया सिचुएशन ही आम सामना को आसीबो। जदि आमे सब बेले माड गाली गंडगोल कली झगड़ा लड़ाई कथा चिंता करबा, आम लाइफ को सेहीगा ही आसीबो। आ जदि आमे भलो भलो चिंता करिथिबा, लोकंकर भलो करिथिबा, ताहले आम पई परमात्मा परमेश्वर भलो सिचुएशन भलो लोक आम सम्मुख को आनी देबे। त आमे काहींकि भलोटा को चिंता न करिबा, आम मस्तिष्क को काहींकि आमे भलो जिनिस न पुट करिबा। जदि आमे
ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ତ ଆମେ କାହିଁକି ନ ଭଲ ଭଲ କରିବା। ତ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଅବଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କର ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ 17 ସେକେଣ୍ଡର। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ ପାଖରେ ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏନର୍ଜି ରହୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବି ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବି। ତ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସୁ, ନେଗେଟିଭ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲେ ସିନା ଆମେ ସେଠୁ ଭଲ ଭଲ ଶିଖିବା, ଆମକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଥାଏ। ତ ଆସୁ ଆମେ ସେ ନେଗେଟିଭଟାକୁ ଥିଙ୍କିଂ କରିବାନି, ଆମେ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ପଜିଟିଭ୍, ତାର ପଜିଟିଭ୍ କ'ଣ ସବୁ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିହେବ ସେଇ ସବୁ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଭଲ ଭଲ ଆମର ଚିନ୍ତା ଆମେ ପଠେଇବା ଆମର ଅବଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଲାଇଫରେ ସତରେ ଦିନେ ଆମେ ବଦଳିଯିବା। ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂକୁ ଛାଡ଼ିକି ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂକୁ ଧରି ରଖିବା, ଭଲ ଭଲ କଥା କହିବା, ଭଲ ଭଲ ଆଫର୍ମେସନ୍ କରିବା, ଭଲ ଭଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ସତରେ ଦିନେ ଆମ ଲାଇଫ୍ ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ଆମେ ସତରେ ଦିନେ ଚୁମ୍ବକରେ ପରିଣତ ହେବା। ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କରିପାରିବା। ଆମର ଏଇ ଅବଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍, ତ ସେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାଏ ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ଚାହିଁବା ଆମର ସେଇ ରହସ୍ୟମୟ ଦୁନିଆରୁ ଆମେ ସେମିତି ହାସଲ କରିପାରିବା। ତ ମୁଁ କହିବି ଆମେ କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ 17 ସେକେଣ୍ଡର ବା 17 ସେକେଣ୍ଡର ସିକ୍ରେଟଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବା, କେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ବା ଶୀଘ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଉଠୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ, ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିଦ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ରେନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲଫା ଷ୍ଟେଜରେ ଥାଏ। ତାର କୌଣସି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ତା ପାଖରେ କିଛି କେପାସିଟି ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଲଫା ଷ୍ଟେଜକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିଦ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ବି ଆମର ୱିଶ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଯଦି ଆମେ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 17 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଡିପ୍ଲି ହୃଦୟ ସହକାରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାହା ବି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ତାର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ପଜିଟିଭଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବାର ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଯେକୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଧାଇ ହେଇ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରିବାଟେ ଆସୁଛି କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଥାଏ। ତ ସେଇ ପରିବା ଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସିଥାଏ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଧାଇ ହେଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ଦିନ ବେଳେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପାଲଟି ଶୋଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ପୁଣି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କାମ ସାରିକି ବିଛଣାକୁ ଯିବା, ତାହା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିବା। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିବେ ଯେ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବେନି, କାଳେ ହବନି କି କାଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କି ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି, ଏମିତି ସବୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିବେ। ତାର ଏକୁରେଟ୍ ପଜିଟିଭଟାକୁ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିବେ ଏବଂ
देखिए से आम ब्रेन एत आल्फा स्टेज थाए आप जोटा चिंता करेंगे डीपली जोटा आप विजुअलाइज करेंगे सेटा ही बहुत शीघ्र मैनिफेस्ट होता है ठीक मॉर्निंग रे आप उठिकी पुणी सेमती विजुअलाइज करेंगे उठा मात्रे ही से जिन को आप पुणी थे विजुअलाइज करेंगे देखिए बहुत कम दिन भितर आपंकर कार्य सिद्धि हो तो एमती भाव में आप रहस्यमय दुनिया निजर विश को हासिल करूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।